सीरियल रामानंद सागर जी की रामायण, जिसको अभी लॉकडाउन के दौरान 7.5 करोड़ लोगों ने, 7,70,00,000 लोगों ने उस सीरियल को देखा। उसके प्रमुख नायक, राम की भूमिका निभाने वाले, ऐसे हम सब के बीच में अरुण गोविल जी आज यहां पे हैं। हम सबको मालूम है कि रामानंद सागर की यह जब सीरियल रामायण 1987 में आई थी, इतना यह लोकप्रिय सीरियल था, लोगों के मन में, हृदय में बसने वाला सीरियल था। लोग सड़क पर रुक जाते थे, अगरबत्ती लेकर के टीवी के सामने इस प्रकार से पूजा करते थे, और जिस व्यक्ति की पूजा करते थे, जो व्यक्ति उसका अभिनय करते थे, वह अरुण गोविल जी थे। और अरुण गोविल जी आज हम सबके बीच में हैं यहाँ पे। सबसे, जैसा मैंने कहा, विश्व का सबसे लोकप्रिय सीरियल। भारतीय जनता पार्टी को आज आप ज्वाइन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को नीतियों से प्रसन्न होकर के, प्रधानमंत्री जी की नीतियों को से प्रभावित होकर के, अब प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उससे प्रभावित होकर के, और आपका सदैव जीवन एक नॉन कंट्रोवर्शियल रहा है, अच्छा रहा है। लोग आपसे बिल्कुल किसी न किसी प्रकार की सीख लेते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और हम आपको अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दे रहे। हमारे साथ दाहिने में पश्चिम बंगाल की बहुत ही प्रसिद्ध नेता और यहाँ केंद्र सरकार मंत्री भन देवश्री जी हैं, और हम लोग ज्वाइन करें। आइए सर, आप बीच में आइए। आपको हाँ, दोनों पकड़ लेंगे। हाँ, अच्छा हो जाएगा भी। हाँ, अभी पटका देना भैया। दूसरी अभी पकड़िए। हाँ, और क्या, दूसरी बुके। हाँ, अभी आपके समक्ष थोड़ी देर में बात जरूर रखेंगे, लेकिन आज दूसरी बात जिसके लिए हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं, अभी कल पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई, और बैठक की अध्यक्षता आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने की। और बैठक में, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सहित पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य बैठक में थे। और पश्चिम बंगाल के चुनाव के संबंध में केंद्रीय चुनाव समिति ने चर्चा की, और कुल मिलाकर के उस चर्चा में 148 नाम के मुहर लगाई। 148 नामों पे मुहर लगाई केंद्रीय चुनाव समिति में। और इस लिस्ट में लोक संगीत गायक असीम सरकार जी भी हैं, सिनेमा स्टार भी इसमें है, अभी नाम आपके समझ पड़ा जाएगा। तनुश्री जी है, और रुद्रनील घोष, अभी सब नाम अभी आपके हम बीच में, हम यहाँ केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पे हैं, वो सभी नाम पढ़ेंगे। और पार्टी के सीनियर नेता मुकुल राय जी भी हैं, का भी नाम की घोषणा हुई है, राहुल सिन्हा जी भी हैं, और समीक भट्टाचार्य जी भी हैं। इसी के साथ साथ
इस पूरे लिस्ट में साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, जैसे प्रोफेसर गोवर्धन दास बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, फुटबॉलर कल्याण चौबे जी हैं, उसी के साथ सांसद भी हैं जगन्नाथ सरकार, पूर्व मेयर भी हैं रतिननाथ चक्रवर्ती, और 19 महिलाएं हैं, डॉक्टर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध लोग, चाहे फिल्म जगत के हों, चाहे लोक संगीत क्षेत्र से हों, चाहे प्रसिद्ध खिलाड़ी हों, सभी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए सभी आतुर हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि 200 सीटों से अधिक भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 2/3 बहुमत से अधिक जीतेगी और सरकार बनाएगी। हमारे साथ माननीय मंत्री जी हैं, आप नामों की आप घोषणा करेंगे। अभी है 148 और पहले कुछ नंबर हमारे पास 11 नाम बच्चे हैं बस। হ্যাঁ, আমি উপর থেকে পড়ে যাচ্ছি, বাংলায় বলছি। ধূপগুড়ি থেকে বিষ্ণুপদ রায়, ময়নাগুড়ি থেকে লড়বে শ্রী কৌশিক রায়, জলপাইগুড়ি থেকে লড়বে অ্যাডভোকেট সুজিত সিংহ, রাজগঞ্জ থেকে লড়বে শ্রী সুপেন রায়, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি থেকে লড়বে শ্রীমতী শিখা চ্যাটার্জি, মাল থেকে লড়বেন শ্রী মহেশ বাগে, নাগরাকাটা থেকে শ্রী পুনা ভেংরা, মাটিগাড়া নকশালবাড়ি থেকে শ্রী আনন্দময় বর্মন, শিলিগুড়ি থেকে শ্রী শঙ্কর ঘোষ, ফাঁসি দেওয়া থেকে শ্রী দুর্গা মুর্মু, শান্তিপুর থেকে শ্রী জগন্নাথ সরকার এমপি, রানাঘাট উত্তর পশ্চিম শ্রী পার্থ সারথী চ্যাটার্জি, কৃষ্ণগঞ্জ থেকে লড়বেন শ্রী আশিস কুমার বিশ্বাস এমএলএ, রানাঘাট উত্তর পূর্ব থেকে লড়বেন শ্রী অসীম বিশ্বাস, রানাঘাট দক্ষিণ থেকে লড়বেন মুকুটমণি অধিকারী, চাকদা থেকে লড়বেন শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ এক্স এমএলএ, কল্যাণী থেকে লড়বেন অ্যাডভোকেট অম্বিকা রায়, হরিণঘাটা থেকে লড়বেন শ্রী অসীম সরকার যিনি ফোক সিঙ্গার, পানিহাটি থেকে লড়বেন শ্রী সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, কামারহাটি থেকে লড়বেন শ্রী অনিন্দ ব্যানার্জি রাজু, বরানগর থেকে লড়বেন শ্রীমতী পার্নো মিত্র যিনি ফিল্ম অ্যাক্ট্রেস, দমদম থেকে লড়বেন প্রফেসর বিমল শঙ্কর নন্দ, রাজারহাট নিউ টাউন থেকে লড়বেন শ্রী ভাস্কর রায়, বিধাননগর থেকে লড়বেন শ্রী সব্যসাচী দত্ত এমএলএ, রাজারহাট গোপালপুর থেকে লড়বেন শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য যিনি আমাদের সিনিয়র লিডার, মধ্যমগ্রাম থেকে লড়বেন শ্রীমতী রাজশ্রী রাজবংশী, বারাসত থেকে লড়বেন শ্রী শঙ্কর চ্যাটার্জি, দেগঙ্গা থেকে লড়বেন শ্রীমতী দীপিকা চ্যাটার্জি, হারোয়া থেকে শ্রী রাজেন্দ্র সাহা, মিনাখা থেকে লড়বেন শ্রী জয়ন্ত মণ্ডল, সন্দেশখালী থেকে লড়বেন ডক্টর ভাস্কর সর্দার, বসিরহাট দক্ষিণ লড়বেন শ্রী তারকনাথ ঘোষ, বসিরহাট উত্তর থেকে লড়বেন অ্যাডভোকেট নারায়ণ মণ্ডল, হিঙ্গলগঞ্জ থেকে লড়বেন শ্রী নিমাই দাস, খণ্ডঘোষ থেকে লড়বেন শ্রী বিজন মণ্ডল, বর্ধমান দক্ষিণ থেকে লড়বেন শ্রী সন্দীপ নন্দী, রায়না থেকে লড়বেন শ্রী মানিক রায়, জামালপুর শ্রী বলরাম ব্যাপারী, মন্তেশ্বর থেকে শ্রী সৈকত পাঁজা ইনিও এমএলএ, কালনা থেকে লড়বেন শ্রী বিশ্বজিৎ কুণ্ডু, মেমারি থেকে অ্যাডভোকেট বিশ্বদেব ভট্টাচার্য, বর্ধমান উত্তর থেকে রাধাকান্ত রায়, চোপড়া থেকে লড়বেন মোহাম্মদ শাহিন আক্তার উত্তরবঙ্গে, ইসলামপুর থেকে লড়বেন ডক্টর সৌম্যরূপ মণ্ডল, গোয়ালপুকুর থেকে শ্রী গোলাম সারবার, চাকুলিয়া থেকে ডক্টর শচীন প্রসাদ, হেমতাবাদ থেকে শ্রীমতী চাঁদিমা রায় ইনি আমাদের যিনি দেবেন রায় আমাদের যে विधायक ছিলেন जिसको फांसी से लटका गया था मर के, इनका चाँदीमा राय, कालियागंज থেকে লড়বেন শ্রী সৌমেন রায়,
রায়গঞ্জ থেকে লড়বেন শ্রী কৃষ্ণ কল্যাণী, করিমপুর থেকে লড়বেন ঘোষ, তেহট্ট থেকে শ্রী আশুতোষ পাল, পলাশিপাড়া শ্রী বাবিশ চন্দ্র মণ্ডল, কালীগঞ্জ থেকে লড়বেন জিৎ ঘোষ, নাকাশিপাড়া থেকে লড়বেন শ্রী শান্তনু দেব, ছাপড়া থেকে লড়বেন শ্রী কল্যাণ কুমার নন্দী, কৃষ্ণনগর উত্তর থেকে লড়বেন আমাদের বরিষ্ঠ নেতা শ্রী মুকুল রায়, নবদ্বীপ থেকে লড়বেন শ্রী সিদ্ধার্থ নস্কর, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ থেকে লড়বেন শ্রী মহাদেব সরকার, বনগাঁ দক্ষিণ থেকে লড়বেন শ্রী স্বপন মজুমদার, স্বরূপনগর থেকে লড়বেন শ্রী বৃন্দাবন সরকার, বাদুড়িয়া থেকে শ্রী সুকল্যাণ বৈদ্য, হাবড়া থেকে আমাদের বরিষ্ঠ নেতা শ্রী রাহুল সিনহা, অশোকনগর থেকে শ্রীমতী তনুজা চক্রবর্তী, আমডাঙ্গা থেকে শ্রী জয়দেব মান্না, বীজপুর থেকে শ্রী শুভ্রাংশু রায় এমএলএ যিনি আছেন তিনি লড়বেন, নৈহাটি থেকে শ্রীমতী ফাল্গুনী পাত্র, ভাটপাড়া থেকে শ্রী পবন সিং যিনি এমএলএ আছেন, জগদ্দল থেকে অরিন্দম ভট্টাচার্য ইনিও এমএলএ আছেন, ইনিও জগদ্দল থেকে লড়বেন, নোয়াপাড়া থেকে শ্রী সুনীল সিং ইনি এমএলএ আছেন, ব্যারাকপুর থেকে ডক্টর চন্দ্রমণি শুক্লা, খড়দা থেকে শ্রী শিলভদ্র দত্ত ইনি এমএলএ আছেন, দমদম উত্তর থেকে লড়বেন ডক্টর অর্চনা মজুমদার, ভাতার থেকে লড়বেন শ্রী মহেন্দ্র কোনার, পূর্বস্থলী দক্ষিণ শ্রী রাজীব কুমার ভৌমিক, পূর্বস্থলী উত্তর থেকে প্রফেসর গোবর্ধন দাস সায়েন্টিস্ট, কাটোয়া থেকে লড়বেন অ্যাডভোকেট শ্যামা মজুমদার, কেতুগ্রাম থেকে লড়বেন শ্রী মথুরা ঘোষ, মঙ্গলকোট থেকে শ্রী রানা প্রতাপ গোস্বামী, আউশগ্রাম থেকে লড়বেন শ্রীমতী কলিতা মাঝি, গলসি থেকে লড়বেন শ্রী তপন বাগদি, কুশমন্ডি থেকে লড়বেন শ্রী রঞ্জিত কুমার রায়, কুমারগঞ্জ থেকে লড়বেন শ্রী মানস সরকার, তপন থেকে শ্রী বুধারি টুডু, গঙ্গারামপুর থেকে শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ রায়, হরিরামপুর থেকে শ্রী নীলাঞ্জন রায়, হবিবপুর থেকে জুয়েল মুর্মু যিনি এমএলএ এখনও আছেন, গাজল থেকে লড়বেন শ্রী চিন্ময় দেব বর্মন, চাঁচল থেকে লড়বেন শ্রী দীপঙ্কর রাম, হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে লড়বেন মোহাম্মদ মতিউর রহমান, মালিতুপুর থেকে লড়বেন শ্রীমতী মৌসুমী দাস, রতুয়া থেকে লড়বেন অভিষেক সিংহানিয়া, ফারাক্কা থেকে লড়বেন শ্রী হেমন্ত ঘোষ, শমশেরগঞ্জ থেকে লড়বেন শ্রী মিলন ঘোষ, সুতি থেকে লড়বেন শ্রী কৌশিক দাস, জঙ্গিপুর থেকে শ্রী সুজিত দাস, রঘুনাথগঞ্জ থেকে শ্রী গোলাম মোদাস্সর, সাগরদিঘি থেকে শ্রীমতী মাফুজা খাতুন তিনি আমাদের প্রদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন, লালগোলা থেকে লড়বেন শ্রীমতী কল্পনা ঘোষ, ভগবানগোলা থেকে লড়বেন মোহাম্মদ মেহবুব আলম, রানীনগর থেকে লড়বেন শ্রীমতী মসুহারা খাতুন, মুর্শিদাবাদ থেকে লড়বেন শ্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ, নবগ্রাম থেকে শ্রী মোহন হালদার, কলকাতা পোর্ট থেকে শ্রী অবধ কিশোর গুপ্তা, ভবানীপুর থেকে শ্রী রুদ্রনীল ঘোষ ইনি আমাদের অ্যাক্টর আছেন, বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন, বালিগঞ্জ থেকে অ্যাডভোকেট লোকনাথ চ্যাটার্জি, পাণ্ডবেশ্বর থেকে শ্রী জিতেন্দ্র তেওয়ারি এমএলএ আছেন, দুর্গাপুর পূর্ব থেকে কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী, দুর্গাপুর পশ্চিম থেকে শ্রী লক্ষণ ঘোরই, রানীগঞ্জ থেকে লড়বেন ডক্টর বিজন মুখার্জি, জামুরিয়া থেকে শ্রী তাপস রায়, জামুরিয়া থেকে তাপস রায়, আসানসোল দক্ষিণ থেকে শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল আমাদের মহিলা মোর্চার রাজ্যের সভানেত্রী আছেন, আসানসোল উত্তর থেকে কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি, কুলটি থেকে লড়বেন ডক্টর অজয় পোদ্দার, বারাবণী থেকে লড়বেন শ্রী অরিজিৎ রায়, মানিকচক থেকে লড়বেন চন্দ্র মণ্ডল, মালদা থেকে লড়বেন শ্রী
গোপাল চাঁদ সাহা। ইংলিশ বাজার শ্রীমতী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী থেকে লড়বেন শ্রী শ্যাম। সুজাপুর থেকে লড়বেন অ্যাডভোকেট এস.কে. জিয়াউদ্দিন। বৈষ্ণবনগর থেকে লড়বেন শ্রী স্বাধীন কুমার সরকার, ইনি আমাদের এমএলএ আছেন। খড়গ্রাম থেকে লড়বেন শ্রী আদিত্য মৌলিক। বরেয়া থেকে লড়বেন অমিয় কুমার দাস। কান্দি থেকে লড়বেন শ্রী গৌতম রায়। ভরতপুর থেকে লড়বেন শ্রী ইমন কল্যাণ মুখার্জি। রেজিনগর থেকে শ্রী অরবিন্দ বিশ্বাস। বেলডাঙ্গা থেকে শ্রী সুমিত ঘোষ। হরিহরপাড়া থেকে শ্রী তন্ময় বিশ্বাস। নওদা থেকে শ্রী অনুপম মণ্ডল। ডোমকল থেকে শ্রীমতী রুবিয়া খাতুন। জলঙ্গি থেকে শ্রী চন্দন মণ্ডল। চৌরঙ্গি থেকে শ্রীমতী শিখা মিত্র চৌধুরী। এন্টালি থেকে শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল। বেলেঘাটা থেকে অ্যাডভোকেট কাশীনাথ বিশ্বাস বেলেঘাটা থেকে লড়বেন। জোড়াসাঁকো থেকে শ্রীমতী মীনা দেবী পুরোহিত। শ্যামপুকুর থেকে শ্রী সন্দীপন বিশ্বাস। মানিকতলা থেকে শ্রী কল্যাণ চৌবে, ইনি ফুটবলার বিশিষ্ট ব্যক্তি। কাশীপুর বেলগাছিয়া থেকে লড়বেন শ্রী তরুণ সাহা। দুবরাজপুর থেকে লড়বেন শ্রী অনুপ সাহা। সিউড়ি থেকে লড়বেন শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। বোলপুর থেকে লড়বেন ডক্টর অনির্বাণ গাঙ্গুলি, ইনিও আমাদের স্কলার বিশিষ্ট ব্যক্তি। অনির্বাণদা বোলপুর থেকে লড়ছেন। নানুর থেকে লড়বেন শ্রী তারক সাহা। লাভপুর থেকে লড়ছেন শ্রী বিশ্বজিৎ মণ্ডল। সাঁইথিয়া থেকে লড়ছেন শ্রীমতী প্রিয়া সাহা। ময়ূরেশ্বর থেকে শ্রী শ্যামাপদ মণ্ডল। রামপুরহাট থেকে শ্রী শুভাশিস চৌধুরী। হাসন থেকে শ্রী নিখিল ব্যানার্জি। নলহাটি থেকে শ্রী তাপস কুমার যাদব। মুরারই থেকে শ্রী দেবাশিস রায়। সমাজের সমস্ত প্রকার ব্যক্তিত্বকে আমরা এই লিস্টের মধ্যে ইনক্লুড করেছি। সবাইকে আমরা প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছি এবং যে একটা বিশাল আসল পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে পশ্চিমবাংলার মানুষ মুখিয়ে আছেন, যারা প্রকৃত পরিবর্তন করতে চান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে সরকার দেখতে চান, সমাজের যারা আমাদের সঙ্গে এসছেন নতুন এবং পুরনো যারা আছেন সকলকে আমরা এই তালিকায় রেখেছি। আমাদের বিশ্বাস আছে এইবারে 200 পাर আমরা করব। ठीक है मित्रों, ये तो आपको पश्चिम बंगाल की सूची आपके समक्ष आ गई। बाकी आप सभी को इंग्लिश और हिंदी में कॉपी मिल जाएगी और सब आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। जैसे मुकुल राय जी केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता, वह चुनाव लड़ेंगे कृष्णनगर उत्तर से। अब मैं हिंदी में 5-7 नाम बता देता हूँ। तो मुकुल राय जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, वो कृष्णनगर उत्तर से मुकुल राय, हाँ, वह चुनाव लड़ेंगे। राहुल सिन्हा जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वह हाबड़ा से चुनाव लड़ेंगे। और उसके साथ ही श्री समीक भट्टाचार्य भाई पार्टी के राजारहाट गोपालपुर से यह चुनाव लड़ेंगे। यह प्रमुख पार्टी के सीनियर नेता हैं। और उसी के साथ साथ बहुत प्रसिद्ध फुटबॉलर, प्रसिद्ध खिलाड़ी श्री कल्याण चौबे जी चुनाव लड़ रहे हैं। और लोक संगीत नायक श्री असीम सरकार, वह असीम सरकार जी वह भी चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी सभी नामों की आपको एक एक नाम की अभी आपने डिटेल पढ़ दिया, कंसल्टेंसी का सूची आपको मिल जाएगी। पुनः आज मैं इस मंच के माध्यम से हमारे जो अभी अरुण गोविल जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर के, और मैं इनसे अरुण गोविल जी से चर्चा कर रहा था। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी जी ने राम के नाम का अपमान किया, आपको भी बहुत धक्का लगा। आप और प्रभु राम का मंदिर वहाँ बन रहा है, उससे बहुत प्रसन्न है। प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी
सदस्यता के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के परिवार को ज्वाइन किया। आपका स्वागत, अभिनंदन है। अगर आप कोई प्रश्न जरूर पूछना चाहेंगे तो जरूर ये आप सीधे अरुण गोविल जी आपसे प्रश्न का जवाब देंगे। किससे? अच्छा, बहुत सालों से आप फिल्मों में एक्टिंग में आप एक्टिव नहीं थे जी। और अचानक मतलब राम मंदिर बनने की पूरा शुरुआत होने पे ज्वाइन करने की जल्दी क्या है, या कोई और वजह है, या बंगाल चुनाव में आपको लगता है कि आपका पार्टी में रहना कुछ काम कर पाएगा? पहली बात तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक नई आईडी दे दी है आज। थैंक यू वेरी मच। मेरा मानना यह है कि हर काम का, हर बात का एक समय निर्धारित होता है और वो निर्धारण वो करता है। आपके प्रश्न का पूरा उत्तर यही है। लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियां इस तरह से बनती हैं जिसे हम कहते हैं कि काल, समय और परिस्थिति, उसके अनुसार जो व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है उसी को उस व्यक्ति का धर्म कहा जाता है। धर्म हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होता, ये संप्रदाय हैं। धर्म वही होता है कि इस समय, इस काल परिस्थिति समय में हमारा क्या कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। जहां तक राजनीति का प्रश्न है, राजनीति की परिभाषा पहले कुछ और हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले। मेरे हिसाब से राजनीति को मैं बहुत स्टेटस की चीज नहीं मानता था। मैम सॉरी, मैं जो कह रहा हूं सर दिल से कह रहा हूं बिल्कुल, कि मुझे बहुत नहीं समझ में आती थी ये बात। लेकिन जब से श्री नरेंद्र मोदी ने वो उनका नेतृत्व मिला है और उन्होंने इस देश को संभाला है, जब से, तब से जो परिभाषाएं बदली हैं राजनेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की, उनके आचार विचार, उनके कर्मों की, उनकी सोच की, उनके प्रेजेंटेशन की, उनके प्रोजेक्शन की, उससे ये सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। तो इसलिए अब वो बात जो पहले थोड़ी ऐसे लगती थी अब ऐसे लगती है। तो ये है राजनीति अब। और मैं, जिसे अगर सभी सही शब्दों में पहले राजनीति कहा जाता था, वो मुझे आती नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, मैं एक बहुत स्ट्रेट लाइन चलने वाला इंसान हूं। मेरे दिल दिमाग में जो आ जाता है मैं वो कर लेता हूं। और मैं यहां राजनीति के लिहाज से नहीं हूं, मैं यहां अपनी कर्तव्य नीति के लिहाज से हूं। आज जो मेरा कर्तव्य है यहां पर, बीइंग एन एक्टर, मैंने रामायण की, उसमें जो पारिवारिक एक तरह से योगदान होता है उस क्षेत्र में, एक सामाजिक क्षेत्र में जो योगदान होता है, उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन था वो मेरे से हो गया है। मैंने नहीं किया है, कराया तो उसने था, पर मेरे से हो गया है वो। अब जो राष्ट्र सेवा की बात है या राष्ट्र निर्माण की बात है, उसमें जो मैं ज़रूर अपना जो बिट है मेरा कंट्रीब्यूशन का, वो मैं ज़रूर देना चाहूँगा।